Good evening. Welcome back to Boys Night In. Bienvenidos y what was it again? I forgot Spanish. Welcome. Buenas tardes Buenas y tardes. bienvenidos otra vez a Boys Night In. Well, good evening and welcome back to Boys Night In. There you go. Como pueden ver, Jan ha regresado. As you can see, John has returned. How you been? I've been alright. Doing better. ¿Ha estado bien? Yeah. ¿Se nota? Yeah, a little tired. Un poquito cansado. Aren't we all? School starting soon for you. I know. School starts for me tomorrow. I know. John doesn't have school till what? March? Yeah. Yeah. He's going to Japan. Ya no tiene escuela hasta marzo porque va a estar viajando a Japón. Yeah. So él puede relajar un poquito. Just a little bit. I've got a lot of stuff I gotta work on. Bueno, siempre tenemos algo en que tenemos que trabajar. Pero, gracias por estar aquí otra vez. Thanks for being here once again. También, como ya pueden ver, tenemos aquí el pastor. And as you can tell, we have the pastor with us. Dios les bendiga a todos. God bless you all. Y yo oí, yo no sé, como me habló un pajarito, que tú nos traicionaste, pastor. And you know, little birdie told me that you have betrayed us, pastor. Yo los traicioné. Sí. Porque tú fuiste en Hablemos Mujer. Ah. Let's talk. Bueno, sí, estuve en Hablemos Mujer porque me invitaron. ¿Y por qué no nos invitan a nosotros? Bueno, pues no sé, porque... No sé, a lo mejor pensaron que tenían clase hoy. No tenían clase, ¿verdad? Porque era por, no sé. No, pero... Is today a holiday? Yeah, Martin Luther King Oh, Jr. yeah. What did they do on the 16th though? It wasn't the 15th? No, it's the third Monday of every Es month. el lunes de enero. It's the day closest to his birthday, which is January 15th, Got it. which is my birthday. Happy birthday, by the Sí, way. ¿verdad? Felicidades a Kevin que ayer se puso un año más viejo. Happy birthday to Kevin, because yesterday he got a year older. Ahora tengo 23 años. Now he's 23. El pastor sigue siendo 900, pero yo... No. Pastor was being over 90, but No. I'm here. No me van a poner en la misma categoría de Matusalén, no. You're not going to put me in the same category as Methuselah. Methuselah. Pero Dios le bendiga a todo el mundo quien está viendo esto en vivo o en video. But God bless every single one of you who is watching this live or on YouTube or video form. It's just a video on YouTube or Rumble. Yeah. Como en YouTube o Rumble. Pero este mes, como hemos estado hablando, estamos discutiendo los disciplinas espirituales. But this month we are discussing the spiritual disciplines. Y eran el lunes antepasado. And, El lunes pasado. El lunes pasado. last Monday, Hablamos el pastor y yo cuando ya no estaba aquí de la oración y yo le pregunté, yo le hice preguntas al pastor sobre la oración. and Pastor and I spoke about prayer, and I made a lot of I asked a lot of questions about prayer. Y hoy, como les dije, vamos a estar preguntándole al pastor sobre el ayuno. And as I told you last week, today we're going to be asking Pastor about we're going to be asking questions about fasting. Pero hoy va a ser un poquito diferente, porque ahora también tenemos a Jan, quien también le puede preguntar al pastor. But it's going to be a little different because this week today we have Jean as well who can ask questions. Y Jan, yo puedo decir esto, como nuestra madre, la pastora, es mejor en preguntar, how do you say asking questions? Haciendo preguntas. Es mejor en haciendo preguntas que yo. And I can say that my brother is like my mom, and they're better at asking questions. Pero, nada, si estás listo, pastor. Nothing, but if you're ready, Pastor. ¿Estamos listos? Okay. I think. Creo. Okay, so el lunes pasado hablamos de, estábamos hablando de las disciplinas espirituales, hablamos de la oración y hoy quisiera preguntar si puede darnos una introducción a los jóvenes. ¿Qué es Ayunar. ¿Qué es ayunar? ¿Qué es eso?
last week you had an introduction about prayer, and this week I'd like you to do the same thing and kind of introduce fasting. Bueno, sí, la semana pasada hablamos de la oración. Last week we talked about prayer. Esta semana vamos a hablar de lo que es el ayuno. This week we're going to be talking about what fasting is. Porque, honestamente, en términos bien sencillos, Because in very simplistic terms, es dejar de comer. it's not eating. Pero no es simplemente dejar de comer, But it's not just the ceasing of eating. es dejar de comer con un propósito específico. It is not eating with a very specific purpose. Y el propósito es de acercarnos más a Dios. And that purpose is to get closer to God. El ayuno va de la mano con la oración y el estudio de la palabra. Fasting goes hand in hand with studying the Word and praying. Si no estamos orando y estudiando la palabra, If we're not praying and studying the Word, entonces simplemente usted está a dieta. then all you're doing is frankly going on a diet. O dejaste de comer, Or just not eating. o estás pasando hambre. Or you're just starving. Entonces, el propósito es acercarme más a Dios, And so the purpose is for me to get closer to God. negando mi carne la comida que necesita para el sustento. Denying my flesh the food it needs to be able to sustain itself. O en el caso del ayuno de Daniel, Or in the case of the Daniel fast, obligarlo a comer comidas que normalmente no come. force our bodies to eat food that we normally don't eat. Entonces, el ayuno de Daniel, And so the Daniel fast, para ponerlo bien sencillo, just to keep it simple, sería semejante a una dieta vegana, would be similar to a vegan diet, pero con más restricciones. but with even more restrictions. No café, No coffee, no té, no tea, de hecho nada con cafeína, anything with caffeine is off limits. no es soda, There's no soda, no azúcar, no sugar. o sea, obviamente pues azúcar natural que se encuentra en las frutas, pero de ahí fuera no se le agrega azúcar. Obviously, you can use natural sugars like the ones found in fruits, but you can't add, like, say, artificial sweeteners. Pero se puede comer granos, But you can eat grains, frutas, vegetales, fruits, and Don't get vegetables. into alcohol. sí, y bueno, sí, hay iglesias que ingieren alcohol, cero alcohol, It's a lot of no vino, nada de eso. There are some churches that consume alcohol, and if that's the case, no alcohol. Tampoco, cero vino, cero nada de alcohol. Zero wine, zero alcohol. Y yo sé que para mucha gente dicen, pero es que eso es mucho. And I know that for some people they'll say, well, that sounds like a lot. Y déjeme decirle para la gloria del Señor, And let me tell you that for the glory of God, y aquí están mis hijos de testigos, and here are my sons as witnesses, a mí me encanta el café, I love coffee. pero durante el ayuno, But during the fast, para mí cero café. for me, I have to drink zero coffee. No he tomado nada de café en estos días. I have not taken a sip of coffee during these days. Y ellos saben que a mí me encanta, And they know that I love coffee. pero no, gracias a Dios, nada de café. But thank God I've had no coffee. ¿Por qué? Porque la carne hay que dominarla. Why? Because we have to dominate the flesh. Y una de las formas que lo hacemos And one of the ways in which we can do es this a través del ayuno. is through fasting. ¿Qué más hace el ayuno? What else does fasting do? Esta mañana decíamos en Hablemos Mujer This morning we talked about on Women Let's Talk que el ayuno afina nuestros sentidos espirituales, that fasting attunes our spiritual senses, nuestros oídos, our ears, nuestros ojos. our eyes. ¿Por qué digo nuestros oídos? Porque podemos escuchar la voz de Dios más clara. Why do I say our ears? Because we're able to more clearly hear the voice of God. Podemos mirar con los ojos de Dios más claro. We're able to see more clearly with God's eyes. Podemos pensar como Él. We're able to think more like Him. Y cuando combinamos esto con el estudio de la palabra, And when we combine all this with the study of the Word, podemos hasta palpar también su palabra. we're even able to Taste. taste His Word. Tanto así So much so que podemos reconocer doctrinas falsas that we are able to recognize false doctrines, y no van a poder engañarnos. and they will not be able to fool us. Pero eso es más o menos un resumen de lo que es el ayuno. So that's about a summary of what fasting is. Gracias, Pastor. De nada. John, you want to go next for a question? I don't have any questions. Just fasting is it's not a question, God, as Pastor was saying. And a lot of times it's difficult for us. Sorry, I'll just translate that.
Nada, que el ayuno es un tiempo donde nosotros tenemos que irnos más cercanos a Dios, como dijo el pastor. And it's difficult in this world that's full of distractions. Y es difícil en este mundo que hay muchas distracciones, Your phone being one of them. como tu teléfono. Well, that's good for, I guess, if you're trying to forget something or if you're trying to distract yourself. It is bad if you're trying to focus on something. Y aunque está bien usarlo por alguna cosa, es malo también porque te puede distraer. So typically what I'll do is I'll kind of just turn off my phone. Pues típicamente lo que hago es yo apago mi teléfono. And I know it's difficult because sometimes I'll reach for it and try to open it. Y sé que es difícil porque muchas veces quiero agarrar mi teléfono. Or I'll wonder what if someone texted me, what if someone's trying to communicate with me. O estoy pensando, y si alguien me está texteando o quieren comunicarse conmigo. But it's still getting easier because nothing that they say is immediately necessary for you to respond or consume. Pero se pone más fácil porque muchas de las cosas que casi siempre lo que están hablando no es algo que tienes que inmediatamente contestar. You still have time. Don't think that you have to respond right away. Todavía tienes tiempo, no pienses que tienes que responder rápidamente. Unless it's your mom, in which case respond right away. Pero es diferente si es tu madre, tienes que responder. But it's kind of difficult to pull yourself away from that. Es difícil quitarte de eso. And I would know because I'm a teenager, 19. Y yo sé eso porque yo tengo 19 años. And it's important to realize that the phone is not your life. Y es importante realizar que el teléfono no es tu vida. When you look back, you realize how much time you spend on your phone. Cuando miras atrás a tu vida, tú vas a entender cuánto tiempo tú gastaste en tu teléfono. And how much you could have spent doing other things. Y ese tiempo lo podías usar para hacer otra cosa. Our time is limited, Nuestro tiempo es limitado. but that's about it for me. Okay, gracias, John. Pastor, so for young people, we talked about dominating the flesh. John talked about having that discipline, trying to get away from distractions. Sí, hablamos de dominar la carne y de alejarnos de las distracciones. What would you say is the biggest issue for young people nowadays in terms of trying to fast? Que yo diría que es lo más difícil para los jóvenes hoy día en cuanto al ayuno. Sorry, go ahead. Bueno, hablamos de un tipo de ayuno que es el ayuno de Daniel. We spoke about one type of fasting, which is a Daniel fast. Pero está el ayuno donde no se consume nada de comida. But then there's the total fast, which you don't eat any food. Le aconsejo que tome agua. I advise you to drink water. Por lo general, ese ayuno es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Generally speaking, that fast is from 6 in the morning to 6 in the evening. Usted puede entregar a las 6 de la tarde You can break fast at 6 in the evening y comer algo, and eat something, o lo puede seguir corrido varios días. or you can do it for various days. Como también puede hacer un medio ayuno. Just like you can also do a half fast. O hasta lo más que pueda aguantar 2 de la tarde, algo así. Or at least, to a time that you can at least withstand, whether it be 2 in the afternoon or something like that. Pero para responderte a tu pregunta, But to respond to your question, yo diría que parte del problema I'd say part of the problem es que muchos jóvenes quieren hacer las cosas pero a su manera is that a lot of young people want to do things but in their own way, y no a la manera de Dios and not God's way, y no en la manera que nos dice la palabra. and not in the way that the Word instructs us to. Que han cambiado los tiempos, sí, lo sé. Have times changed? Yes, I know. De que tenemos que cambiar la manera que predicamos la palabra, también lo sé. Do we also have to change the way in which we preach the Word? Yes, I also know.
pero el mensaje no puede cambiar, But the message itself cannot change. porque Dios no cambia. Because God doesn't change. Entonces, yo creo que lo más difícil es, una, que quieren hacer las cosas a su manera, And so I think the most difficult part is one, young people want to do things their own way. y dos, que lo ven como si fuera un tipo de castigo, una carga. And two, they see it as a form of punishment or a weight on their shoulders. Pero a la misma vez, But at the same time, veo esperanza I see hope en esta generación, in this generation porque ellos están buscando la verdad, because they are seeking the truth. y nosotros tenemos la verdad. And we have the truth. Y yo creo que cuando nosotros le presentamos la verdad And I think that when we present them with the y truth dejamos que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas, and we let the Holy Spirit work in their lives, entonces van a hacer de ellos el deseo de hacer esto, then it'll come from them the desire to do this, el deseo de ayunar the desire to fast, y practicar las otras disciplinas espirituales. and practice the other spiritual disciplines. También yo creo que hay muchas distracciones hoy día en los jóvenes. I also think that there are a lot of distractions in young people nowadays. Pasan mucho tiempo en el teléfono, They spend a lot of time on their phones. además de que las cosas tienen que ser muy cortitas y rápidas, porque si no ya se aburren y la atención está en otro lugar. There's also the problem with everything needs to be very short and to the point, because if it's too long, then they get bored and have to move on very quickly. Entonces el decirles de que tienes que dejar de comer o modificar tu forma de comer, And so telling them that they have to either stop eating or modify their diet y enfocarte solamente en Dios todo ese día o todo ese tiempo, and focus solely on God all that day or during that entire time, a ellos les parece como algo imposible. for them it's like something impossible. Y creo que esos son los retos que tienen los jóvenes hoy día. And I think those are some of the challenges that young people face nowadays. Gracias por eso, Pastor. También pensando de los jóvenes, thinking again about, también pensando en los jóvenes y las cosas que tenemos que hacer y lo que pensamos, como joven, porque, as a young person, why is it important for us to start that discipline of fasting early on? Because I think a lot of young people will say, like you pointed out, well, I want to do it my way. And I think that's a problem. That's a problem that's obviously that you see in the culture. Everyone is about me and mine and what I want. How would you explain to a young person, why is it important that I submit myself to God's will, as opposed to doing what I find is comfortable or what I find is gratifying for me? Sí, que por qué entonces tengo que decir a los jóvenes que es importante ayunar y que muchos quieren hacer las cosas a su manera, pero por qué hay que hacerles saber de que es importante doblegar su carne. And I'll ask you this question too, I'll let him answer, and then you can answer, so you have some time to think. Yo te dejo pensar para que después puedas hablar de esto también. ¿Por qué es importante? Porque yo creo que la eternidad es mucho tiempo. Why do I think it's important? Because I think eternity is a very long time. Y tenemos que doblegar el yo, And we have to submit the self. porque esto de que, como tú decías, it's all about me, esto de que todo gira en torno a mí, Because this idea that everything is about me, the world revolves around me, esto es una forma de orgullo. this is a form of pride. Y cuando nosotros ayunamos, And when we fast, y más, como tú decías, si los jóvenes empiezan temprano a ayunar, and like you said, if young people begin early on fasting, empiezan a quebrantar esa raíz de orgullo. they begin to break that chain of pride. Y empiezan a someterse a la voluntad de Dios. And they begin to submit themselves to God's will. So, yo creo que lo importante es recordarles que la eternidad es mucho tiempo. So I think the important thing to tell them is to remind them that eternity is a very long time. No hay limbo, There's no limbo. no hay un sueño indefinido, There's no indefinite dream, sleep. no sleep. O sea, cuando tú mueres, When you die, cuando abras tus ojos, when you open your eyes, o vas a estar en la presencia del Señor, you'll either be in the presence of the Lord o vas a estar en el infierno. or you'll be in hell.
sea, no puedo decírtelo de otra forma. I can't really say it to you in any other way. O sea, porque sería un irresponsable si yo te digo, no, todo va a estar bien, todo va a estar. No. Because it would be irresponsible of me to say, no, everything will be fine. No, that's not how it is. Y una vez tú mueres, And once you die, se acabó la oportunidad. the opportunity's over. Ya tu decisión, o sea, ya tomaste tu decisión. You've already made your decision. O vas a estar con Jesús por toda una eternidad, You'll either be with Jesus for all of eternity, o vas a estar en un eterno tormento llamado infierno. or you'll be in an eternal torment known as hell. Hasta el momento del juicio, Until the moment of judgment, donde entonces del infierno pasarás al lago de fuego y azufre, where then from hell you'll pass on to the river of fire and suffer. o the lake of fire, Or and lake sulfur. of fire and suffer. O pasarás una eternidad con Cristo Jesús y todos aquellos que murieron en Cristo. Or you'll spend an eternity with Christ along with all those who died in his name. Claro que yo no comenzaría por ahí, Of course, I wouldn't start there, pero comenzaría dejándoles saber que es importante porque eso empieza a quebrantar el orgullo. but I would start to let them know because I would start by letting them know that begins to break that root of pride. Que la verdadera justicia social That the true social justice se hace cuando lo hacemos sometidos a la voluntad de Dios. is done when we do it by submitting ourselves to the will of God. Que cuando empezamos a ver que haya igualdad entre las personas, That when we begin to see that there's equality amongst people, y si dije igualdad, no equidad, and yes, I say equality, not equity, se va a hacer, pero a medida que lo hagamos sometidos a la voluntad de Dios. we will see it, but if we look to achieve it through the will of God. Y te digo estas cosas porque sé que son cosas importantes para los jóvenes hoy día. And I'm telling you these things because I know that these are important issues for young people nowadays. Y dejarles saber And to let them know que, por ejemplo, ayunos como el ayuno de Daniel that fast, like the Daniel fast, incorporan muchas cosas que a los jóvenes hoy día les gustan. actually incorporate a lot of things that young people like nowadays. Muchos jóvenes hoy día, tengo que decir que les gusta comer saludable. Many young people nowadays, I have to say, do actually prefer to eat healthier. Y yo admiro eso de esta generación. And I actually admire that about this generation. Entonces, podemos irnos por esa área And so we can enter through that area y decirle, mira, no tienes que dejar de comer, por ejemplo, aguacates. and say, look, you don't have to stop eating, let's say, avocados. No tienes que dejar de comer frutas. You don't have to stop eating fruit. No tienes que dejar de comer ensaladas. You don't have to stop eating salads. Claro, con el ayuno de Daniel, pues no se puede comer carne, Of course, with the Daniel fast, you can't eat any meat ni mariscos, or fish. o sea, nada de carne, como le dije, prácticamente una dieta vegana, So no meat at all, practically a vegan diet con algunas restricciones. with some other restrictions. Y sobre todo, pues orar And above all, pray para que estos jóvenes, Dios pueda orar en ellos. so that God can work in the lives of these young people. Y jóvenes como ustedes, And young people like you two, que están en los caminos del Señor, who are in the footsteps, who are in the walk with Christ, que pueden modelar lo que es el ayuno y el someter en la voluntad. who are able to model what it is to fast and submit oneself to the will of God. ¿Ven? Y saludamos a todos los que se han conectado. And of course, we'd like to welcome everyone who's connected. Estamos hablando acerca del ayuno como una de las disciplinas espirituales. We are talking about fasting as one of the spiritual disciplines. ¿Ven? Te contesté la pregunta. Yes, you did. Thank you, Pastor. And I'm going to give John an opportunity to answer the question as well. Quería darle a John una oportunidad para contestar a la pregunta también. Well, this question hits close to home. Esta pregunta me da personalmente. Because there are a lot of things that I want, Porque hay muchas cosas que yo quiero, that I think are good for me, que yo creo que son buenos para mí, that in my own mind can only bring me good. que en mi mente yo creo que solamente me van a traer bien. And typically those are things that are short pleasure. Y típicamente esas son cosas que son Pleasure. Placer a corto plazo. placer a corto plazo. And what I mean is they will give you a short sense of pleasure in the moment. Lo que quiero decir es que eso te da solamente un corto pensamiento, Placer en el momento. un corto placer en el momento. For example, and not be a super in depth here, but fornication.
Por ejemplo, hablando de la fornicación, pero no yendo muy profundo en eso ahora. That will cut off the potential that God has for you. Eso va a cortar la potencial que Dios tiene para ti. It doesn't matter if you repented and asked God for forgiveness, you cut off a part of the portion of the potential that God has had for you. No importa si pediste perdón a Dios, tú has cortado un parte del potencial que Dios tenía para ti And you will suffer the consequences. y vas a sufrir las consecuencias. Now it's better to return to the Lord and say, forgive me. Ahora es mejor regresar al Señor y decir, por favor, perdóname. But unfortunately, just like in the real world, just because you said sorry doesn't mean that the consequences are coming. Pero como puedes ver en la vida, aunque pediste perdón, no significa que no vas a sufrir las consecuencias de tus acciones. Now what is this potential I'm talking about that you lost? ¿Y qué es esta potencial de que estoy hablando? Well, this is something that I want to preach about soon, so I'll keep a lot of it to myself. But essentially, it is the calling that God has for you. Esto es algo de que yo quiero predicar, pero es el llamado que Dios tiene para ti. God has called everyone to great things. Ya, Some people to great things. Dios ha llamado a alguna gente a grandes cosas, But it doesn't, some people will reach greater heights than others. y alguna gente va a ir un poquito más grandes que otras personas. But that doesn't mean that you as a person are missing out. Pero eso no significa que tú como una persona no estás involucrado. You may be jealous of the potential that they hold. For example, one person will be called to the ministry, to pastor. A lo mejor puede ser que puedes sentir un poquito De celo. de celo del potencial de otro, como si alguien está llamado al ministro, And while you ministerio. feel like, oh, why am I not called to the ministry? Y aunque te sientas como que, ¿por qué yo no estoy, por qué no me llamaron al ministerio? It's because God has a different purpose for you. Porque Dios tiene otro propósito para ti. Your potential is so grand, Todavía tienes la potencial, but you have a different job, pero tienes otro trabajo. and every job is important. Y cada trabajo es importante. While people think of, when they think of a ship, they think of the captain, but they also seem to forget all the things that are required to run a ship. Cuando la gente piensa de un barco, piensa en el capitán, pero también necesitas una tripulación también quien ayuda al capitán. But it's also important to realize that the boat we're on, the captain is Christ. Pero también es importante reconocer que en el barco que estamos, el capitán es Jesús. So the glory is not for us, Y pues la gloria no es para but nosotros, that's a different side point. pero eso es otro punto. When you decide to sin consciously, Cuando conscientemente decides pecar, the reason why it hurts so much is because you are essentially saying that what you're doing right now is more important than God or anything else that is planned. la razón por cual duele es porque tú estás diciendo que lo que tú quieres ahora es más importante de lo que Dios quiere para ti. And so you cut off a lot of the potential that you have, Pues cortas mucho de esa potencial, things that God will call you for. cosas que Dios te va a llamar. Because for the grandest people, God has to mold and shape them. Porque para esta gente mayor que vemos, Dios tiene que moldearlos. Not for their glory, but for God's. No para su gloria, pero no para la gloria de ellos, pero para la gloria de Él. And so while you see these famous pastors on TV thinking, why isn't that me? Why can't I be famous? Y pues si ves unos pastores famosos en la televisión y piensas, ¿por qué yo no soy un pastor famoso? Or you go to a mega church and you see one of the pastors, O tú ves a una iglesia grande y tú ves al pastor. a lot of times you don't know what they went through. Muchas veces tú no sabes lo que ellos pasaron. And just even for pastors that in general, you don't know what they went through. Y pues hasta los pastores, tú no entiendes lo que ellos pasaron.
a lot of times the greatest people in the Bible are ones who were able to rein in themselves. Muchas veces los... I would say all the time, not most of the time, all the time. Cada vez que vemos en la Biblia los caracteres mayores de la Biblia eran gente quien dominaron la carne. That doesn't mean they didn't mess up. No significa que ellos no hicieron no cometieron sus errores. They made a lot of mistakes. Ellos sí cometieron muchos errores. But we all make mistakes. Pero todo el mundo comete un error. What's important is to not consciously sin to the point that you lose that potential that God has planned for you. Lo que es importante es no conscientemente pecar en una manera que vas a perder ese potencial que Dios tiene para ti. And repent for what you've done. Y repentar por los pecados que has hecho. And I know it hurts to deny yourself what you want. Y sé que duele negar lo que tú quieres. Trust me, I know. Pues, oh my God, créeme, yo sé. But even through that, Pero hasta en eso there are a lot of lessons to be learned. hay lecciones que nosotros podemos aprender. And right now, it feels like you're in the center of a storm. You don't see a way out. Y como que sientes que estás en el medio de una tormenta y no puedes ver un lado para salir. But when you learn to let go of the pole that you're holding onto in the middle of the storm, Pero cuando aprendas de soltar en medio de esa tormenta, you realize that the storm passes on and you're okay. vas a aprender que la tormenta se va a ir y vas a estar bien. Alright, thank you, John. Thank you, Pastor. Gracias, John. Gracias, Pastor. Creo que eso es todo. That's everything. Next week we will be talking about the third discipline, which is studying the Bible. La próxima semana vamos a estar hablando de la tercera disciplina, que es estudiar la palabra. We are on social media, obviously, so you can find us on Facebook, Twitter, sorry, Facebook, Instagram, TikTok, as at House of Mercy KC. Estamos en las redes sociales, nos puede conseguir obviamente en Facebook, Instagram y TikTok, @House of Mercy KC. We're also on YouTube and Rumble. También estamos en YouTube y en Rumble. On YouTube, hit the subscribe button and the notification bell to know when we upload. En YouTube, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando ponemos videos nuevos. On Rumble, all you have to do is subscribe. En Rumble simplemente te suscribes. We also have 2 web pages, houseofmercykc.org También tenemos 2 páginas cibernéticas, houseofmercykc.org and hablemosmujer.org. y hablemosmujer.org. We also we'll be back next Monday here at Boys Night In at 6 p.m. Central Time. También estaremos nuevamente el próximo lunes a las 6 horas del centro. Women Let's Talk will be at 10 a.m. Central Time. Hablemos Mujer a las 10 horas del centro. Tuesday is usually a fasting day, but obviously we've been fasting the month. El martes es día de ayuno, por eso está ayunando todo este mes. Friday we have discipleship at 7 p.m. Central Time. El viernes tenemos un discipulado a las 7 horas del centro. And finally, Sundays at 10:30 a.m. Central, we have our praise and worship service. Y los domingos a las 10:30 tenemos nuestro servicio de adoración en persona. That's all we have. You have anything else, Pastor? Amén. Bueno, también está el encuentro matrimonial que viene ahora en febrero. We also have the marital encounter here coming up in February. El 10, 11 y 12 de febrero. 10, 11th, and 12th of February. Completamente gratis, solamente tienes que registrarte. It's completely free. All you have to do is register. Y eso es todo. And that's everything. Well, that's everything. God bless you, and may His peace be upon you. Dios les bendiga y que la paz de Dios sea sobre todos ustedes.